Sindaan mga partisipantes sa Amazing Race Asia Season 4. Nagkapirang nasyonaan nalibot kan mga ini para sa manibaybang challenge, katakod kan kompetisyon. Saro sa mga naging destinasyon kan mga partisipantes ang Rehiyon Bicol, partikularmente ang probinsya nin Albay. This amphitheater is the fifth pit stop of the race. The last one to check in here may be eliminated. Welcome to Misibis Bay, Philippines. Misibis Bay is like heaven on earth. It's a really beautiful place. Probably one of the best places I've been to. I love the place. Kaya naman ang Misibis Bay Resort asin gobyerno lokal kan Legazpi sarong public viewing ang pigkondusir sa embarkadero tangani maipahiling sa gabos ang manibaibang challenge na inagihan kan mga partisipantes sa probinsya, partikularmente sa Misibis Bay. We're very lucky to have been chosen as the venue. You have the world's most beautiful volcano, you have the whale sharks, you have the ATV trails, and of course, you have a world-class resort like Misibis Bay. Apwera sa public viewing, nag-ugmaman ang mga Legaspenyo sa konsyerto ni Eli Buendia kan sikat na bandang Eraserheads. Ako si Karen Canon, marhay na aga, kapamilya.